Okey, dalam video ni kita nak tengok reaction of alkene. Alkene ni tak ada sintesis, dah dibuang dari silibus dah. So terus kepada reaction. Okey, kita ada dua reaction. Satunya combustion, satu lagi adalah halogenation. Yang ni semua halogenation. Ini je combustion. Okay, so before that, let's have a look at this. Ada introduction dia kat sini. Alkane are generally inert toward many chemical reactions, chemical reagent. Dia inert because carbon and hydrogen have nearly the same electronegativity. That's why the alkane, these hydrocarbon are non-polar. Okay, because carbon and hydrogen have nearly the same electronegativity. Walaupun different element, tapi electronegativity hampir sama. Okay, the carbon-hydrogen bond are only slightly polarized. Okay, so they do not attract nucleophile or electrophile. Okay, kalau polar, as opposed to alkane, alkane non-polar, tapi kalau dia polar, kalau molekul yang polar macam CCl kan. Sini delta positif, sini delta negatif. Okey, kawasan negatif ni akan menarik electrophile. Electrophile boleh serang dia. Kawasan ni pula dia boleh menarik nucleophile. Nucleophile boleh serang dia. So, polar molecule are more reactive compared to alkane. Jadi, reaction of alkane, we have two. First, combustion. Second, halogenation. Combustion can happen in limited oxygen or in excess oxygen. Okay, combustion must use must use oxygen. Okay, so for a limited oxygen, the condition where there is limited supply of oxygen, macam in a closed container, means we don't have free access to oxygen. Tak ada, dia ada limited supply of oxygen lah. Macam contohnya tempat yang tertutup. Okay. Jadi in this case, the combustion of alkane produce carbon monoxide (CO) and water. For excess oxygen, we produce CO2, carbon dioxide and water. So the difference is in the carbon monoxide or carbon dioxide. Okay. CH4, okay, combustion memang guna O2, but in limited oxygen produce CO and H2O. In excess oxygen produce CO2 and H2O. So after we balance the equation, so we get 3/2 oxygen, 1 mole of CO and 2 mole of H2O. And for excess oxygen, when we balance the equation, we use 2 oxygen, 1 mole CO2 and we have 2 mole of H2O. Nampaklah sini oksigen yang kita gunakan lebih sedikit, 3/2. Sini 4/2. Okay, so if we have very limited oxygen, okay, ini very limited oxygen, kita produce only carbon. Sebab tak ada oksigen kan, tak cukup. So tak boleh nak buat CO pun tak boleh, O tu tak cukup. So for very limited condition, very limited oxygen, the combustion produce C and H2O. Lepas tu kita balance je lah dia punya dia punya equation tu. So point dia kat sini, if the combustion happen in excess oxygen, produce ini. Kalau limited oxygen, produce ini. Kalau very limited pula, produce ini. Okay. Itu lebih simple lah. Halogenation ni lebih banyak benda yang kita nak belajar. Sebab dia pun benda yang baru kan. Okay, halogenation of alkane. Ini nama reaction. Not to be confused with type of reaction. Kalau type, jenis, dia free radical substitution. Okay, nama halogenation of alkane. So, proses menghalogenkan alkane itu. Alkane kan ada
semua hidrogen. Ada hidrogen. So, kita tukarlah satu hidrogen ini kepada halogen. Okay, any halogen can be used. Chlorine, bromine, yang selalunya kita gunalah. Okay. Jadi, kita replace kan hidrogen ni replace with halogen. Itulah yang kita dapat substitution. Okay, lepas tu dia free radical because we must use UV. Bila ada UV, free radical will be produced. Okay, at room temperature, alkane does not react when mixed with chlorine or bromine in the dark. Okay, kalau gelap, okay, alkane kita campur dengan chlorine or bromine, okay, dia tak akan react. If the mixture is heated to a high temperature or in the presence of light, bila ada cahaya UV ataupun HUV, the hydrogen in alkane successfully replaced by chlorine or bromine. Bila ada light atau high temperature, adalah proses penggantian. Okay. Function of HV atau UV ni adalah to provide, ini famous question ni kena ingat. Fungsi dia untuk provide energy needed for homolytic cleavage of halogen molecule to form halogen free radical. Okay, so kat sini maksudnya, katalah halogen tu chlorine kan. Chlorine Cl2 dia macam ni, bila ada UV, okay, akan ada homolytic cleavage. Satu elektron kat sini akan dapat kepada klorin belah kiri, satu lagi akan dapat kepada klorin belah kanan. Jadi kita dapatlah klorin with one electron yang dah dibahagikan tu. Okay, dan kita ada dua benda ini. Okay, dua free radical. Okay, so UV ni fungsi dia untuk pecahkan kat sini lah. Kalau tak ada UV, kita tak akan dapat free radical dan tak akan dapat reaction ni langsung. Okay, ini general reaction. Okay, general reaction dia, ini alkane lah. Sini alkane, RH ni alkane, tambahkan dengan halogen, ada cahaya atau heat, kita akan dapat haloalkane dengan halogen halide. Okay, contoh dia kat sini. Okay, kita ambil contoh paling simple. RH tu boleh ambil methane. X2 contohnya klorin. Okay, ada UV. Kita akan dapat CH3Cl dengan HCl. Okay, RX ni, yang ni. HX, HCl. Kalau pakai ni Cl. Kalau Br, HBr. Okay, take note, in general, Br2 is less reactive toward alkane compared to Cl2. But Br2 is more selective. Okay, in the site of attack when it does react. Tahu kena take note Br2 ini less reactive lah berbanding Cl2. Cl2 lebih reaktif. Tapi Br2 lebih selective. Formation of major product only in bromination. So sebab Br2 is more selective, jadi kalau kita guna Br2, kita akan dapat major product sahaja. Major product nanti kita tengok lagi kat bawah secara detail apakah itu major product. Okay, kita tengok dulu mono substitution alkane of halogen. Okay, kita dah tahu proses ni, halogenation ni. Dia free radical substitution kan. Dia proses penggantian. So kalau mono, maksudnya mono ni satu. Kita ganti satu sahaja hidrogen dengan halogen. Hidrogen ada banyak-banyak tu, ambil satu je hidrogen untuk diganti. Okay, itu mono substitution. Contoh kalau kita ada CH4. Ambil mana-mana hidrogen, kita ganti dengan halogen sini. Ini mono substitution. Kalau kita ganti dua hidrogen dengan halogen, contohnya macam ni, ini di substitution.
Okay, kalau ganti 3, tri substitution. 4, tetra substitution. Okay. Kita nak belajar mono je, mono substitution. Okay, alkane tu boleh ada alkane with equivalent types of hydrogen atom ataupun alkane with non-equivalent types of hydrogen. Kalau equivalent, maksudnya alkane contain equivalent hydrogen atom. Substitution of halogen for hydrogen gives only one product. Akan dapat satu produk sahaja. Okey, maksudnya apa ni? Kalau dia ada equivalent hydrogen atom, dia contohnya macam ni. Sama je hydrogen ni, kiri, kanan, bawah, atas, semua sama je. Kalau kita ganti hydrogen atas dengan klorin, kita dapat Cl ke atas lah. Macam tu kan? Kalau kita ganti hidrogen kanan dengan Cl, kita akan dapat CCl kat kanan, belah kanan. Okey, kalau kita tengok yang ni A dan yang ni B sama ke tak sama? Dia sebenarnya molekul yang sama sahaja sebab molekul ni boleh rotate. Bila dia bergerak ke atas, dapatlah yang ni. Kalau kita ganti yang bawah ni dengan Cl, sama juga. Dia gerak ke sini, dapat B. Rotate lagi 90 degree ke atas, dapat A. Dan sama jugalah kalau ganti hidrogen kiri dengan halogen sama. That's why CH4 ni adalah dia bawah kategori inilah. Alkane with equivalent types of hydrogen atom. Kita akan dapat satu sahaja produk. Okay, only one product. Okay. One product. Memanglah dia adalah satu byproduct dia HCl. Tapi kita concern pasal major yang ni je. Ini byproduct sahaja. Dalam kes ni kita kira satu je lah. Kita tak kira satu, dua. Kalau yang dua tu lain. Nanti kita tengok kat bawah. Okay, lagi contoh ini. Ethane. Dia ada equivalent hydrogen. Sebab kita ganti mana-mana hydrogen sekalipun, kita dapat benda yang sama. Ganti yang ni atau yang ni. Atau yang ni ke, yang ni ataupun yang ni. Kita tetap dapat Br. Kita tetap dapat satu produk ini. Of course plus HBr, tapi dalam organik syllabus ni kena tahulah kita concern pasal major product. Okay, byproduct ini selalunya tak ada markah pun. Jadi kalau ada satu markah dia untuk major product ni. Okay. Dan kena tahu juga satu lagi, dalam organik tak perlu fikir nak seimbangkan. That's why kalau kita tak tulis pun yang ni, tetap betul kita punya jawapan. Sebab tak perlu fikir nak seimbangkan. Selalunya markah untuk satu struktur ini. Okay. Tapi kalau boleh seimbangkan, of course lah, boleh lah, better lah kan. Okay, ini sama. Dia akan dapat benda yang sama. Kalau kita ganti hidrogen ini yang saya loretkan ni dengan Br. Okay, kalau dia rotate. Sebab kalau, hidrogen, saya tulis nombor 1, 2, 3. Dia sama je. Kalau Br duduk kat sini, dia sama dengan Br duduk sebelah sini. Sama dengan Br duduk dekat tempat nombor 3 ni. Okay, lepas tu kalau duduk sebelah sini 1, 2, 3 tu sama je macam duduk dekat tempat 4, 5 dan 6 sebab molekul pun boleh flip dari kiri ke kanan, boleh flip vertically. Okay, contoh macam ada mirror kat sini kan.
Kalau dia pergi rotate, flip ke mirror image dia sama je. Okay, ini pun sama. Okay, C ni ada 3 hidrogen. 1, 2, 3. Sama je macam hidrogen kat sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kat sini. 10, 11, 12 sama je. Kita akan dapat satu produk CCH2Cl. Sebab kalau kita ganti any of the hydrogen ke atas ni, okay, ke atas tu akan dapat CH2Cl. Samalah kalau ini rotate 90 degree ke bawah, okay, dia akan duduk kat kawasan sini. Rotate lagi bawah, dia boleh duduk kat kawasan sini. Rotate lagi, yang ini pun boleh jadi CH2Cl. Jadi, kalau ada confusion, boleh bincang dengan kawan-kawan sebelah. Okay. Kalau alkane with non-equivalent types of hydrogen atom, okay, selain daripada contoh ke atas tu, kita akan dapat dua lah major product dengan minor product. Okay, of course, plus byproduct. HBr atau HCl. Okay, percentage yield, peratus hasil dia tu. Okay, based on stability of free radical. Okay, tertiary akan terhasil dengan lebih banyak. Okay, kalau major product ni, tertiary memang major, yang tertiary akan jadi major product lah sebab dia terhasil dengan lebih banyak. Okay, so tertiary akan terhasil dengan kuantiti yang lebih banyak berbanding secondary dengan primary. Okay, contohnya ini propane. Okay, propane ni kita akan dapat dua different product. Dua produk yang berlainan. Okay. Saya nak label dengan warna biru. Okay, kalau kita ganti Cl ni dengan hidrogen kat sini, sini, atau sini, atau sini, atau sini, atau sini, kita akan dapat CH3, CH2, CH2, Cl. Okay, kalau kita ganti halogen tu, Cl kita ganti kat tempat ini atau ini, kita akan dapat ganti atas atau bawah, kita dapat ini. Sama je sebab atas boleh tegak turun pergi bawah. Okay, ganti tempat biru, kita akan dapat yang ni. Plus byproduct HCl. Okay, so bincang-bincangkan kalau tak faham. Tapi inilah dua produk yang akan terhasil. Okay. Jadi, kalau kita nak label yang mana major, yang mana minor. Okay, ini. Halogen carbon ni kelas berapa? Dia secondary. Okay, yang ni pula dia kelas ke berapa? Primary. Okay, so secondary is more stable. Inilah yang akan jadi major product. Ini akan jadi minor product. Okay, maksudnya ini terhasil dengan lebih banyak. Contohlah, contoh 70%. Ini 30% daripada produk kita. Itu contoh je lah. Maksudnya major product tu lebih banyak terhasil. Okay, lagi. Kita tengok kat bawah. In general, Br2 is less reactive tapi more selective. Jadi, dia punya produk major product sahaja. So, kalau kat sini, okay, kita tengok yang atas ni kita dah buat kan. Kat sini, bila kita pakai Br2, major sahaja yang terhasil. Yang ni sahaja.
1, 2, 3. Biar kat sini. Okay, plus HBr. Okay, next video kita akan jawab exercise.